So guys, good morning guys. So ngayon guys, bibilangin natin yung ipon ko guys. Kasi guys, wala akong sapatos sa Christmas party namin guys. Bibili kami ng sapatos guys. Bigay po to ni Papa. Tapos, pag nagtatapon basura po ako, bilangin po natin guys. Kasi pambili ko po to ng sapatos guys. Para sa Christmas party namin guys. Minsan kasi guys, nagbebaya ng tricycle si Papa. Minsan yung barya niya, binibigay niya sa akin. Minsan kasi guys, yung kapitbahay namin nagpapatapon siya ng basura guys. Binabayaran ako guys. Kaya nakaipon po ako. Ipan 500 po lahat ng naipon ko guys. Tara, bili na. Pum. Marami spice, maganda. Marami, oh. Hello! Hello guys. Tara guys, mag-unboxing tayo ng binili natin na sapatos guys. Ito guys, maganda guys. Binili namin to guys sa halagang 400 pesos lang to guys. Aesthetic. May styrofoam pa guys. Ito guys. Sukat ko pa. So guys, tignan nyo guys. So yung sapatos guys, aesthetic guys, aesthetic. Bili na kayo dun guys. 400 pesos lang yan guys.